अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले और अहम खबर के भारतीय फौज के साबिक एहलकार ने मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामों से पर्दा उठा दिया है। साबिक फौजी ने इंकशाफ किया कि पहलगाम में आर्मी, CRPF और BSF की 3 चेक पोस्टें तबाह होती थी। अमित शाह ने एक हफ्ता कबल अचानक दौरे के बाद तमाम चेक पोस्टें खत्म करने का हुक्म दिया था। मौके हक में पाकिस्तान की वाज़े बरतरी का फ्रांसीसी मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। फ्रांसीसी मीडिया ने एतराफ किया कि मौके हक में पाक फिजाइये की शानदार कारकर्दगी, भारतीय फिजाइये का गुरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में राफेल तैयारों की बुरी तरह नाकामी हुई। पाक फौज की पेशेवराना महारत से फतह मुमकिन हुई। JF-10 की बरतरी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को शिकस्त पेशेवराना महारत की कमी की वाज़ेह अलामत है। कोहाट, बुरेवाला, कमालिया, सादिकाबाद, दालबंदी समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का सिलसिला जारी है। अफवाज पाकिस्तान के इंडिया को मुंह तोड़ जवाब के बाद पूरे मुल्क में जश्न का समा है। शहर शहर, गली गली फौज के हक में अवाम रैलियां और प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है। पाक फौज के अजीम कारनामे पर कोहाट डिवीजन प्रॉपर्टी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। बुरेवाला में गवर्नमेंट MC मॉडल हाई स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। कमालिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार मोहब्बत और यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली म्युनिसिपल कमेटी चौक से निकाली गई। रैली में मिठाइयां भी तकसीम की गई। सादिकाबाद में रैली गुलशन सिराज से ज़करिया गार्डन पर इख्तिताम पजीर हुई। बलोचिस्तान के जिला दालबंदीन में भी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। अहमदपुर सियाल में भारतीय गुरूर खाक में मिलाने पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से मुसल्लह अफवाज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर हजारों अफराद ने मिलकर राफेल को, और आपको इस वक्त बता रहे हैं कि राफेल को मार करने वाले तैयारे JF-10C का इंसानी मॉडल पेश किया। देखते हैं शहजादा कमर जमान नकवी की ये रिपोर्ट। अहमदपुर सियाल मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में हजारों अफराद ने मिलकर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से फिजा गूंजती रही। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट अहमदपुर सियाल साहबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना था कि भारत के तैयारे और ड्रोन गिराने से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, अपनी फिजाई अफवाज को, अपने शाहीनों को, जिनका स्लोगन है कि सहरास्त के दरियास्त तहे बालों पर मास्त, जिन्होंने हिंदुस्तान का ये गुरूर खाक में मिला दिया। तकरीब के दौरान हजारों अफराद ने मिलकर राफेल को तबाह करने वाले तैयारे J-10C का मॉडल बनाया गया, जिसे बेहद सराहा गया। कैमरा टीम के साथ कमर जमान नकवी, GTV न्यूज, अहमदपुर सियाल। कौंसर शरीफ जहाज चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की रिक्शा को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हुए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। जाँ बहक होने वाले तीनों सगे भाई थे और बस्ती जलवाली के रिहायशी थे। तीनों भाई मजदूरी के सिलसिले में कोट महुई जा रहे थे। अफसोसनाक खबर, कश्मीर में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। थाना सिटी के हुदूद मवेशी मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरे वाक़े में थाना बख्शापुर में पुरानी दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जबार नामी शख्स जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी है। तो दूसरी जानिब मियांवाली की तहसील में मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। चब्बा मेहरबान शाह में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल किया। दूसरा वाकया बलोचा में पेश आया, जहां नकी खान नामी शख्स नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। जबकि फायरिंग के तीसरे वाक़े में हरनोली अदालत के बाहर मुखालिफिन ने फायरिंग करके अब्दुल क़य्यूम नामी शख्स को कत्ल किया। तीनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO मियांवाली ने फायरिंग के वाकयात का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली।
اب آپ کو بتائیں کہ عارف والا کے تھانہ صدر کی حدود میں ناجائز تعلقات سے منع کرنے پر بیوی نے آشنا سے مل کر شوہر کو قتل کر دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او پاک پتن کے مطابق خاتون نے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا گلا دبا کر قتل کر کے ڈرامائی انداز میں 15 پر کال کی۔ معاملہ مشکوک ہونے پر پولیس نے تفتیش کی تو ملزمان نے فیاض کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ بات کریں لاڑکانہ کی کہ عاقل تھانے کے حدود میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔ کمسن بچہ جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعہ دیرینہ دشمنی پر واقع پیش آیا ہے۔ تو دوسری جانب فیروز والا کے علاقہ کوٹ پنڈی داس کے قریب نامعلوم افراد کی موٹر سائیکل سواروں پر فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چنیوٹ کے علاقے کے قریب پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ سی سی ٹی وی پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت ارسلان اور قیصر کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو 1 ماہ قبل تھانہ نشاط آباد فیصل آباد میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ زیادتی میں ملوث تھے۔ بات کریں دالبندین کی کہ ایئرپورٹ روڈ پر پولیس مقابلے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 1 ڈاکو ہلاک جبکہ ایس ایس پی اور 1 ڈاکو بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو شیخ فہد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صادق آباد میں قومی شاہراہ پر ٹول پلازا پر ٹرک اور ٹرالر میں تصادم سے ٹرک ڈرائیور سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیز رفتار ٹرک نے ٹول پلازا پر کھڑے ٹریلر کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ حادثہ تیز رفتاری اور ٹرک ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بورے والا تھانہ سٹی کے حدود میں جال عامل نے آستانے میں آنے والی نابینا لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی والدہ کے ہمراہ دم کروانے آئی تھی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ قصور تھانہ بی ڈویژن کی کارروائی 2 کلو گرام سے زائد افیون اور 22,70,000 روپے رقم برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ اب کچھ بات کریں موسم کی کہ حیدرآباد میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ایئر کولر کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ شہری دکانوں سے نت نئی ڈیزائن کے ایئر کولر خریدتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں عامر زیدی کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد میں گرمی میں اضافے نے شہریوں کو بے حال کر دیا ہے اور شہری بھی گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کولر کی خریداری کے لیے الیکٹرانکس کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ نت نئے ڈیزائن کے ایئر کولر کی خریداری کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی نے بے حال کر دیا ہے، اے سی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں جو قوت خرید سے باہر ہیں۔ گرمی کی شدت جیسے مئی میں بڑھی ہے، ایئر کولر کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت ایئر کولر جو زیادہ بک رہا ہے وہ ڈی سی کولر بک رہا ہے، کیونکہ لائٹ کا تو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ جو حال ہے۔ میں آج نا مارکیٹ آؤں گا ایئر کولر لینے اپنے گھر والوں کے لیے، کہ گرمی بہت ہے اور دوسرا یہ لوڈ شیڈنگ بہت ہے جس کی وجہ سے نا بہت پریشانی ہو رہی ہے، گھر والے گرمی سے بے حال ہو رہے ہیں۔ ایئر کولر لینے آئے تھے ویسے ہم، اے سی کا ارادہ کرا لیکن اے سی بجلی کی وجہ سے کسی کام کا بھی نہیں ہے اس وقت، اور اے سی مہنگا بہت ہے، ہماری گنجائش نہیں ہے۔ اب ایئر کولر کے بھی ریٹ زیادہ ہیں۔ حیدرآباد میں گزشتہ سال کی نسبت اس سال پڑنے والی گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے۔ کیمرامین راہیل شاہ کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ کراچی کی شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا، ایسے میں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بھی بڑھ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تیز دھوپ اور ہبس میں گنے کا رس، لسی یا لیمو پانی نہ صرف توانائی بخشتا ہے بلکہ جسم کو تر و تازگی کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے وسام زئی گنے کے جوس کے سٹال پر ہی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی وسام۔
कराची में गर्मी के आते ही शहरियों ने ठंडी मशरूबात का सहारा ले लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर इम्प्रेस मार्केट पर। मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन के गर्मी में शिद्दत में एकदम इजाफा देखने में आया है, तो शहरी जो है गन्ने के शरबत की तरफ रुख कर लिया है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। गर्मी बहुत लगती है, पानी की प्यास लगती है, इसलिए ठंडा ठंडा जूस पीते हैं, ठंडे हो जाते हैं थोड़ा। इस अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है जून जुलाई में, तो पता नहीं क्या होगा। आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि गर्मी बहुत है तो इसमें ठंडे का शरबत बहुत ज्यादा तवानाई देता है, जबकि माहिरीन ने भी ये कहा है कि कराची वालों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हीट वेव और गर्मी से बचा जा सके। जी अब कुछ बात करें स्टॉक एक्सचेंज की कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। KSE 100 इंडेक्स में 1425 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि KSE 100 इंडेक्स 1,19,961 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। तफसीलात जानेंगे असगर अजीम से। जी असगर बताइएगा। देखिए, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद हुकूमत की जानिब से भी कुछ इकदाम अच्छे किए जा रहे हैं। FDR की जानिब से तामीराती सनत को भी कुछ सहूलतें दी जा रही हैं, जिस पर जो है सरमाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान है। आज भी 1400 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि 100 इंडेक्स 1,19,961 पर बंद हुआ है। माहिरीन कहते हैं कि तमाम तरफ से जो मुस्बत पैगाम आ रहे हैं और फिर IMF से जो मुस्बत डील हुई है उसका भी असर जो हमें नजर आ रहा है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग के रुझान में कमी आई है। जी तफसीलात बता रहे थे असगर अजीम, आपका शुक्रिया।